Hello dear student, welcome to the BM classes. This is Vishnu Mahanam, lecture in English, Piroti Women's College, Teresanga. Today I am going to give you the notification for the timetable of special examination for the class plus 2 second year Arts, Science, Commerce and Vocational. Dear student, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ଡେଟ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ହେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି। The timetable of the examination for the special examination for the fail student or the ex-regular student, those who are fail in the previous exam, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟଟା ଆସିନଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021 ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ନୋଟିଫାଏ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସହିତ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ନୋଟିସ୍ରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲେଫ୍ଟ କଲମ୍ରେ ଅଛି, ଏ କଲମ୍ରେ ଅଛି ଡେଟ୍, ଏଠି ଅଛି ଇୟର୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ୍। ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ୍ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଅକ୍ଟୋବର 1/10/2021 ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ'ଣ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ 16 to 19, ଯେଉଁମାନେ 2016ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ସାଇନ୍ସରେ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି 10ଟାରୁ 1ଟା PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି 10ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କମର୍ସରେ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଅଛି 10ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ରେ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି। ଟାଇମିଂଟା ଠିକ୍ ସେଇ ସେମ୍ ଅଛି 10ରୁ 11। ଦେଖ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, 1 ତାରିଖରେ 1 ଅକ୍ଟୋବର ଏହି ଡେଟ୍ରେ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସରେ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ଭୋକେସନାଲ୍ରେ ଫିଜିକ୍ସ। ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର 2016ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ। ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା 2015ରେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କମର୍ସ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ତାପରେ ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସ। ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟଟା ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ 3 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ତାରିଖ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 3କୁ ନେଲା, 3 ତାରିଖ ସଣ୍ଡେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହେଲା କି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦେବା। 1 ତାରିଖ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଥିଲା,
ସଟର୍ଡେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ସଣ୍ଡେରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ସେମ୍ ଅଛି। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କମର୍ସ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଉ କମର୍ସ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ ପାଇଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ ଯିବା। 4 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ସେମ୍ ରହିଛି 2016ରୁ 19। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର 2015 ଅପ୍ ଟୁ 2015 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 4 ତାରିଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି। କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ନିଲ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସାଇନ୍ସରେ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି କି। ହଁ, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 16। ତ ତାପରେ ଏ ତଳେ ତ କିଛି ନଥିଲା ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। 5 ତାରିଖରେ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସେମ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ ଅଛି 5 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ ଯିବା। 7 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ତାରିଖରେ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ହିଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିଁ ଅଛି, ତ ବେଶୀ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି। କମର୍ସରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। କେତେ ତାରିଖରେ? 7 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ ଅଛି 8 ତାରିଖ। 8 ତାରିଖରେ ସାଇନ୍ସରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଅଛି ଲଜିକ୍, ଆଉ କମର୍ସରେ ଅଛି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ ଯିବା। 9 ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଟିକେ ଯିବା। 9 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ ବାୟୋଲୋଜି ଅଛି, ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି, କମର୍ସରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ରେ ବାୟୋଲୋଜି ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ। 9 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର 15 ମାନଙ୍କର ଅଛି ବାୟୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସରେ ବାୟୋଲୋଜି, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାୟୋଲୋଜି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 10 ତାରିଖକୁ। 10 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର 16ରୁ 19 ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅପ୍ ଟୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଜୁଲୋଜି। ତାପରେ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି ସୋସିଓଲୋଜି। ତାପରେ କମର୍ସରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ତାରିଖକୁ ଯିବା। 11 ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସେମ୍ ଅଛି, MIL ଓଡ଼ିଆ ଅଛି। MIL ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଉପରେ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଶନ୍। ତ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 22/9ରୁ 29/9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟ କରି ଫର୍ ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ own HS school college for the student register for annual HS but have not submitted the same to the evaluation in the annual HS exam failed in the practical paper
इन एनुअल एग्जामिनेशन फॉर सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल रेकॉर्ड्स। देखो आउ थे मुझे भल कि एक्सप्लेन करुच्ची सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल रेकॉर्ड्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इन ओन एचएचएस बा निजर स्कूल बा कॉलेज रे ब्रैकेट फॉर द स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर एनुअल एचएस स्पेशल एग्जामिनेशन तापरे बट हैव नॉट सबमिटेड द सेम फॉर इवैल्यूएशन इन द एनुअल एचएस एग्जामिनेशन 2021 फेल इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन एचएस इन एनुअल एग्जामिनेशन। तार अर्थ है जे मैंने स्पेशल एग्जाम पाई रेजिस्टर करिसंती बा रेजिस्ट्रेशन करिसंती से माने 22 तारिख रु 29 तारिख मध्य तांकर प्रैक्टिकल रेकॉर्ड देबाकू कनसेंट स्कूल बा कॉलेज रे देबाकू पड़िबो। जदि देबे नाही ताहेले तांकर एनुअल एग्जाम रे प्रैक्टिकल रे फेल ही जिवे। एनबी देखंतु एठी गुटे एनबी करि दे दैछि ठीक भलो भाबरे देखिबा। इफ ए स्टूडेंट हैज ऑलरेडी सबमिटेड प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन एनुअल एचएस 2021 and have been awarded marks, the same mark will be carried forward to annual HS special examination। तो यहाँ गोटे बहुत खुशी खबर जे मान को आगु प्रैक्टिकल मार्कटा दिखाई से ये रेकर्ड गुड़िक देवाक पड़ो नहीं कारण से जो पुराना मार्क देखी ताकू मार्किंग करा जे मैंने फ्रेश एप्लिकेशन करिसंती फ्रेश रजिस्ट्रेशन करिसंती प्रैक्टिकल रेकॉर्ड आगुरु देई नाहंती से मानक पई क्लॉज रे लिखा हिची से मानक देबाकू पड़िबो। किंतु जे माने ऑलरेडी सबमिट करिसंती प्रैक्टिकल रे मार्क पाइछंती से मानक देबाकू पड़िबो नहीं। देखंतु इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़े वर्तमान पढ़िबा। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशनटा कोन अछि देखंतु देखंतु तो फर्स्ट नंबर 1 द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज पर द प्रोग्राम इवन इफ एनी ऑफ द डेट इज सब्सिक्वेंटली तो जो सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर एज हॉलीडे। तो जो एग्जामिनेशन टाइम टेबलटा ऊपर जो अच्छी अटैच ही से एग्जामिनेशन टाइम टेबल अनुसार ही एग्जाम हम जदि कौन सी डे रे जदि कौन सी प्रकार हॉलीडे थिले मध्य ताहा एग्जाम होबो। तापर नेक्स्ट पॉइंट रे देखंतु तो थ्योरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स विल बी कंडक्टेड इन द पेपर नोटिफाई इन द प्रोग्राम। जो पेपर ऊपर लिखित हिची मेंशन हिची सही पेपर सही डेट मानकर ही एग्जाम होबो। 3 नंबर देखंतु कैंडिडेट विथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर required to appear in all the subject paper in which examination is going to be held as per the program notified। तो ऊपर जो नोटिफिकेशनटा दिया जाइछि टाइम टेबलटा दिया जाइछि एग्जामिनेशन पाई से टाइम टेबल अनुसार ही एग्जाम हम से जदि कहार किसी सेम सब्जेक्टटा गोटे दिन में पढ़ुछि ताहा तो न पढ़ार कथा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अनुसार हवा कथा जदि होउछि निहाती भाव में काउंसिल को जोगाजोग करने को पड़ो। 4 नंबर देखंतु मार्क विल बी अवार्डेड इन द रिमाइनिंग पेपर्स बेसिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एनुअल HS स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 द डिटेल ऑफ व्हिच विल बी नोटिफाइड बाय द काउंसिल इन ड्यू डेट। तो जो मैंने यही स्पेशल एग्जाम एपियर करुछंती यही एग्जाम रे जेते मार्क पाइबे से मार्क से मानकर फाइनल मार्क होबो एवं जदि कम पाउछंती ताहेले से स्टूडेंट बा से मानकर लॉस रहइबो जे माने अधिक पाउछंती से मानको बेनिफिट देबो। तापर 5 नंबर पॉइंट रे देछि जे एग्जाम को जेते बेले एग्जाम हॉल को जिवे मिनिमम आधा घंटा बा 30 मिनिट पूर्व ही अटेंड करेंगे आ ठीक समय जाई सेठी को पहुँचवा पड़ो। ये आउ मेंशन होती जे एग्जाम हॉल को आधा घंटा बा
30 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଯଦି ଯିଏ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼ ଅଣ୍ଡର CCTV ସର୍ଭେଲେନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବିନା CCTVରେ କେବେ ହେଲେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ CCTV ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ବାୟୋଲୋଜି ସେକ୍ସନ୍ A botany and section B zoology for regular science student will be held in a single sitting with a gap of 20 minutes। तो जो ये जो लिखा है मेंशन है देखो बायोलॉजी सेक्शन A बॉटनी एंड सेक्शन B जूलॉजी यहाँ गोटे सिटिंग रे ही हम 20 मिनिट गैप रे ही हेब। तापर देखो 8 नंबर सेपरेट क्वेश्चन पेपर हैव बीन सेट फॉर द एक्स रेगुलर रेगुलर एक्स रेगुलर मान सेम क्वेश्चन आसबनी सेपरेट क्वेश्चन आसो ये मेंशन आसी। जदि कौन स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट है तापर तार डिसीजन टी अलग नियाजिबो कैंडिडेट को सीरियसली तार से मैटर को देखा बोली मेंशन है बोल्ड लेटर रे। तो 9 नंबर देखंतु द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एटसेट्रा विल बी इवैल्यूएटेड बाय द कंसर्न HS स्कूल कॉलेज एज फॉर द क्राइटेरिया नोटिफाई अंडर द अल्टरनेटिव असेसमेंट। तो लास्ट टाइम जो अल्टरनेटिव असेसमेंट होता से अल्टरनेटिव असेसमेंट समय जेपरी प्रैक्टिकल मार्किंग करा जायतिला सही सेम फॉर्मेट रे ही से पिला मानकर अल्टरनेटिव असेसमेंट अनुसार तांकर प्रैक्टिकल मार्क टी अपलोड हबो। तापर 10 नंबर तो मिस्टेक और डिटेक्ट इफ एनी द प्रोग्राम शुड बी हाउएवर बी द ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन। जदि कौन किसी भूल भाल हो जाए ताहेले इमीडिएटली कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को जोगाजोग करने दिखाई। देखो ये कॉपी इंटीमेट होती। तो डियर स्टूडेंट ये थिला जे माने स्पेशल एग्जामिनेशन पाई फॉर्म फिलअप करिसंती रजिस्ट्रेशन करिसंती सेमान पाई ये थिला एक गुरुत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। तो आशा करे वीडियोटी निहाती भाव में हेल्पफुल होइतबो। यदि वीडियोटी हेल्पफुल होइछि वीडियो को निहाती भाव में लाइक करंतु सांग साथी मान को शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई ऑल को सिलेक्ट करंतु जहाँ फल रे मोर नेक्स्ट वीडियोटी अनेक गुड़ी क्लासेस वीडियोटी इनफॉरमेशन वीडियोटी नोटिफिकेशन वीडियोटी सर्वप्रथम आपण मानक नोटिफिकेशन चली जीवो। धन्यवाद।